أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur notre prophète bien-aimé, sur sa famille, sur ses compagnons, sur ceux qui les suivent jusqu'au jour du jugement dernier. أيها الإخوة والأخوات, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إن نعمة بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة ومنة كبيرة يفرح بها المؤمن بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. يفرح المؤمن أن مد الله له في العمر حتى بلغ هذا الشهر، حتى ينال فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى كما أطال أعمارنا أن يحسن أعمالنا وأن يوفقنا في هذا الشهر العظيم لفعل الخيرات والمسابقة إليها. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال أن رجلان من بلي، مدينة من مدن الجزيرة، أسلما في يوم واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، ثم توفي هذا المجتهد شهيدا في سبيل الله، ومات الآخر منهما بعد سنة. فيحكي طلحة بن عبيد الله أنه رآهما في المنام أمام باب الجنة، وقد أذن بالدخول أولا للثاني منهما، أي دخل الثاني المتوفي آخرا، دخل الجنة قبل الشهيد المجتهد. فعجب لذلك طلحة بن عبيد الله، ثم قيل له ارجع فإنه لم يأن لك بعد. فاستيقظ من منامه وحكى هذه الرؤيا لإخوانه من الصحابة، ثم بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: مما تعجبون؟ ألم يعش سنة بعده؟ ألم يدرك رمضان فصام فيه وقام؟ ألم يصلي كذا صلاة وكذا سجدة لله سبحانه وتعالى؟ فإن ما بينهما كما بين الأرض والسماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc, chers frères, le mérite d'atteindre le mois du Ramadan est un grand mérite. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Un compagnon, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, a raconté cette histoire de deux personnes qui se sont converties à l'islam le même jour. Et l'un d'eux était plus pieux, plus travailleur, et il est mort en martyr. Le deuxième mourut un an après. Ce compagnon raconte qu'il les a vus en rêve devant la porte du paradis et qu'on a autorisé le deuxième à entrer avant le premier, avant le martyr pieux. Donc, et on a dit à Talha de revenir parce que ce n'est pas encore son temps. Il s'est réveillé, il a raconté cette histoire à ses amis compagnons, et les compagnons lui ont rapporté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur a dit: de quoi vous êtes surpris? N'a-t-il pas vécu une année de plus que l'autre? N'a-t-il pas atteint le mois du Ramadan? Il l'a jeûné, il a fait des prières dedans. N'a-t-il pas accompli des prières et des prosternations tant de fois pendant une année? Il y a entre les deux en récompense comme la distance séparant le ciel de la terre. Donc ça, pour nous montrer le mérite d'atteindre le mois sacré du Ramadan. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا صيام هذا الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا قيام هذا الشهر، فاجتمع لنا فضلان عظيمان، جهادان عظيمان في هذا الشهر المبارك: الصيام والقيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans ce mois sacré des bonnes œuvres. On doit jeûner et on doit faire le qiyam layl, les tarawih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala avec foi et en comptant sur la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses péchés antérieurs. De même, celui qui veille les nuits de Ramadan en prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface et absout ses péchés antérieurs. نعم أيها الإخوة، القرآن والقيام، الصيام بالنهار، جهاد بالنهار بالصيام وجهاد بالليل بالقيام. هكذا تربى النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. نعم، محاميان عظيمان يجادلان عنك ويدافعان عنك أمام الله سبحانه وتعالى، وحجتهما عظيمة، فيشفعان ويشفعان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jeûne et le Coran intercèdent en faveur du serviteur le jour du jugement. Le jeûne, il dit: ô Seigneur, je l'ai privé de sa nourriture et de sa boisson pendant la journée, autorise-moi à intercéder en sa faveur. Et le Coran, cité pendant les nuits, récité pendant les prières de la nuit, dit: ô Seigneur, je lui ai empêché son sommeil pendant la nuit, autorise-moi à intercéder en sa faveur. Et ils intercèdent tous les deux. Et leur intercession est acceptée. C'est un grand mérite de lier ces deux adorations. C'est pour cela qu'on doit faire des tarawih chez nous, en groupe, dans la famille, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner sur les deux tableaux, sur les deux côtés, côté du jeûne et côté de les prières nocturnes. نعم أيها الإخوة، الصيام والقرآن يشفعان لهذا الإنسان، لأن هذه ما افترضه الله علينا من صيام وما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيام. هذه الصلوات، صلاة التراويح التي حرمنا منها في هذه السنة بسبب هذه الجائحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا في قريب غير بعيد، وأن يعافينا ويحفظنا وجميع المسلمين وجميع البشرية من هذا الوباء، وأن يلهمنا التوبة إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى. بالدعاء والتضرع ترفع هذه البلايا، فندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله بقلب منيب أن يرفع عنا، فعسى أن يستجاب دعاؤنا إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا هذه السنة، فقد صلى صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، صلاها صلى الله عليه وسلم اليوم الأول والثاني، فكثر الناس في اليوم الثالث، واليوم الرابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم لصلاة الليل، لصلاة التراويح، وقال: إني أعلم، ولم يخرج إلا في صلاة الصبح، وقال: إني أعلم ما صنعتم أنكم كنتم تنتظرون، ولكني لم أخرج إليكم خشية أن تفرض عليكم. خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرض علينا هذه الصلاة التراويح، فرحمة بنا توقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن القيام بها. وكذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في بداية عهد عمر، ثم جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على قارئ واحد، فصارت التراويح على المنوال الذي نراه اليوم. لكن صلاتها في البيت هي أصل كذلك،
أي أننا لا نضيع في الأجر أبدا أبدا. أولا لأن الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله سبحانه وتعالى يعطينا هذا الفضل في بيتنا، لأننا بسبب العذر لم نجتمع في مساجد الله بسبب هذا العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات العبد أو إذا مرض العبد أو سافر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: اكتبوا لعبدي ما كنتم تكتبوه سابقا. ما كانت تكتبون الملائكة من فضائل للمؤمنين في شهر رمضان في مساجدهم وخطواتهم إلى المساجد وتجمعاتهم، الله سبحانه وتعالى يكتب لهم نفس الأجر وهم في بيوتهم، لأن العذر هو الذي منعهم. إذن فلا نأسف كثيرا على هذا الأمر، وإنما نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ونؤدي هذه التراويح على حسب استطاعتنا في بيتنا مع الأولاد مع الزوجة مع العائلة. هكذا نجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى وقراءة كتابه. وليس من المفروض أن نختم القرآن في الصلوات، من نقرأ بما تيسر، كل يقرأ بما فتح الله عليه، وهذه فرصة لمراجعة الحفظ. ما حفظه الإنسان يحاول أن يقرأه في الصلاة فيزداد حفظه متانة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان لنا أطفال ذكور نقدمهم للصلاة ولو أنهم صغار، لأنها تجوز إمامة الصغير في النوافل، فلا بأس. هكذا نعودهم ونشجعهم على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى أداء هذه التراويح في البيت باجتهاد إن شاء الله سبحانه وتعالى. Donc mes chers frères, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de Tarawih la première journée du Ramadan, puis la deuxième et la troisième, il y avait beaucoup de monde. Et on dit que dans la quatrième, le prophète s'est abstenu de sortir. Il n'est sorti que là, à l'heure de la prière de l'Fajr. Il a dit aux compagnons: je sais que vous êtes rassemblés et vous m'attendez pour sortir faire la prière de Tarawih, mais je ne suis pas sorti par crainte que cette prière devienne obligatoire pour vous. Donc c'est par clémence de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas voulu instaurer et que cette prière devienne obligatoire pour nous. Donc ça reste nawafil, Inch'Allah, et cette année, on ne peut pas l'accomplir dans la mosquée à cause de cette pandémie, qu'on demande à Allah qu'il la lève rapidement, Inch'Allah. Donc on peut la faire chez nous, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mérite, il est le même, Inch'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre excuse. Elle est valable, c'est pas un choix. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs et il nous récompense selon nos intentions. Donc on doit faire cette prière en groupe chez nous. Essayez de les faire. C'est pas obligé que ça soit si long. C'est pas obligé qu'on récite tout le Coran. L'essentiel, c'est de faire quelques unités de prière selon les possibilités et de les faire avec la famille, avec les enfants. Et essayer de réciter ce qu'on connaît du Saint-Coran. Si on connaît quelques chapitres, c'est l'occasion de bien les réviser, car la prière, la récitation du Coran dans la prière favorise mieux la mémorisation de ce Coran dans les cœurs. Et aussi, si on a des enfants qui connaissent un peu quelques chapitres, on les avance parce que la prière de l'enfant mâle est autorisée dans les prières surrogatoires. Et s'entraide pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la même récompense. Même la récompense des pas qu'on aurait fait pour aller à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette récompense. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Allah subhanahu wa ta'ala sait s'il y a dans les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la récompense selon les intentions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand le serviteur est malade ou en voyage, c'est-à-dire qu'il a une excuse, Allah subhanahu wa ta'ala le fait écrire le salaire des actions comme s'il était présent dans la mosquée ou dans les lieux où il faisait ses bonnes actions. Donc mes chers frères, aussi on essaie de faire cette prière en groupe, c'est bien, et de rester jusqu'à la fin. C'est-à-dire on reste avec notre imam jusqu'à la fin ensemble, parce que dans ce cas-là, il nous donne la récompense d'une nuit entière de prière.
نعم أيها الإخوة، هذه الصلوات التراويح نحاول أن نؤديها جماعة ونبقى مجموعين على الصلاة، ونخففها إذا كان فيه تعب على بعض الإخوة نخففها، ولكن نبقى جميعا نؤدي هذه التراويح حتى نكملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام بقي مع الإمام حتى ينتهي من صلاته كتب له قيام ليلة كاملة، تصلي ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة، لكن لما تختم مع إمامك الذي هو معك في البيت فإنك تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى على ذلك، تؤجر بفضل قيام ليلة كاملة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مدرسة رمضان أيها الإخوة، مدرسة رمضان نتعلم فيها الصيام ونتعلم فيها قيام الليل خارج رمضان، نتعلم هذه الخصلة الطيبة حتى نحافظ عليها بعد رمضان. لماذا؟ لأنها من أعظم النوافل، من أعظم النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، بعد صلاة الفريضة، صلاة الليل، وفي رواية صلاة في جوف الليل. Donc mes chers frères, cette école du Ramadan qui nous apprend la prière de nuit, la prière nocturne avec le jeûne, cette école doit continuer après le mois du Ramadan. Le mérite, il est aussi en dehors du mois du Ramadan, car le prophète a dit: la meilleure prière accomplie après la farida, après la farida obligatoire, après les obligations, c'est celle qui est effectuée pendant la nuit. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أيضا في فضل هذه النوافل عظيمة تقربنا من الله سبحانه وتعالى، تقربنا من الله سبحانه وتعالى، فلنجتهد فيها. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. يصبح وليا من أولياء الله الصالحين. لماذا؟ لأنه يأتم بأمر الله وبمحبة الله. إذا أنت كنت تحب الله سبحانه وتعالى فهذا فضل عظيم، لكن أن يحبك الله سبحانه وتعالى هذا أكرم مقام، وإذا أحبك الله فإنه سيكرمك ويرفع من درجاتك ويؤتيك الجنان والفردوس الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بفضل النوافل. وأحب هذه النوافل إلى الله سبحانه وتعالى صلاة الليل، صلاة الليل، هذه المدرسة العظيمة، هذه الفضيلة العظيمة أيها الإخوة، نحافظ عليها خارج رمضان. Donc mes chers frères, aussi parmi les grandes récompenses, le professeur nous cite ce hadith, que le serviteur ne cesse de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les prières obligatoires. Allah subhanahu wa ta'ala aime quand on s'approche de lui par les prières obligatoires. Et le serviteur ne cesse de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant les prières surrogatoires, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois aimé par Allah. Qu'on aime nous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal, vu ses bienfaits sur nous. Mais qu'Allah nous aime juste pour ses petits actes, alors c'est là le grand mérite. Et quand Allah il aime cette personne elle devient droit, sur le droit chemin. Il regarde par le regard d'Allah, il voit par la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire il fait que ce qu'Allah veut de lui. Il est bien dans le droit chemin, sans s'écarter. Et quand il va demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Et quand il va demander refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce refuge. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل لنا منكم هذا الشهر الفضيل، وينفقنا وإياكم لكل فضل عظيم، ويجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين، ويعيننا على أداء هذه الفريضة بثبات بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، ونحن الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء، نسأل الله سبحانه ونعوذ به
من شر هذا البلاء ومن كل سوء ومن كل مكروه، وأن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين، ويرفع الوباء عن البشرية أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ramadan, Ramadan.